Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mubdi'il mu'id, dzil arsyil majid, al-fa'ali lima yurid, alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidi ilal masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-waliyyul hamid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-qaimu wahdahu binusratit tauhid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-mahfudhi bidir'il ismati la bidir'il hadid wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min salihil abid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana wa maqasida masyarakat kampung Lamaran. Amin ya rabbal. Amma ba'du, fadilatal kurama wa jumratal ulama, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para ustadz, para hujjaj, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, para qori, sedanten wong tua kula, guru kula, baik kang saking Lamaran atanapi sejabani, kang boten bangkit kaula sebat namine sios persiose. Pamugi-mugi boten ngirangi rasa ta'zim hormat kula maring para beliau. Insyaallah kula sareng-sareng nyuwun pidoanipun maring Gusti Allah. Pamugi-mugi wong tua kula, guru-guru kula, para kiai, para ustad, para sesepuh, para qori, beliau senantiasa ditambih-tambih keberkahan sinareng kemuliaanane dening Allah Subhanahu wa taala. Boten lepat segenap aparatur pemerintah selaku sohibil wilayah minal a'la ilal adna, kawit saking bagian paling tertinggi tume kemarin staf jajaran paling terbawah, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Kepala Pemuda, Ketua DKM, sedantene kang boten bangkit kula sebat namine pamugi-mugi boten ngirangi rasa hormat kula. Terkhusus teristimewa kang sangat kula hormati tur kula banggakaken segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad kang sampun berjuang bersikeras mencucurkan keringat, mengeluarkan tenaga serta pemikirannya sehingga acara sipeng puniki berjalan dengan lancar. Kula doakaken sareng-sareng perjuangan para panitia Allah balas dengan limpahan keberkahan. Amin. Juga tidak lupa rencang kula, guru kula, sahabat kula, selaku pengatur acara Bapak Ustadz Ihsan, juga bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, para abah yai, ibu nyai, para pemuda, para pemudi, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, salikin salikat,
santriyin santriat, soimin soimat, muhsinin muhsinat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sedanten sing hadir ing dalam tempat puniki kelawan ikhlas hati linggih sareng-sareng silaturahmi hormat tujuan kanggo ngaji dalam rangka perayaan Isra Mi'raj Nabi pamugi-mugi sedantene antuk cucuran rahmat barokah magfirah saking Allah Rabbul Izzati. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ule lemah mangan kodok, sing ceramah pengen dodok. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kula kawiti kelawan ucap alhamdulillah. Segala jenis puji kang papat ikut tentu milik Allah kang sampun maparing kenikmatan kangge kula sedanten. Sebagai bukti masyarakat kampung Lamaran Sipeng puniki nasarufaken rasa syukure maring Allah kelawan ditandani ibadah nggih puniku mensiarkan agamane Allah. Insya Allah kelawan sebab tetanda kula niat ibadah Sipeng puniki Allah turunaken berkah. Sing hadir ning mriki Allah paringi rizki kang barokah, umur barokah, harta berlimpah, cukup kanggo ibadah, bangkit guna sangu ning Mekah, dipuni balik-balik nganggo jubah, endah kedeleng rada gagah, senajan bekas ngedol sawah, mugi wafate husnul khotimah. Sing lagi derbe kesusah Allah ilangaken susahe, sing lagi derbe penyakit Allah ilangaken penyakite, sing lagi lara weteng Allah ilangaken penyakit lara wetenge, sing lagi lara endas Allah ilangaken endase. Ampura maksudnya Allah ilangaken penyakit lare endase lan mudah-mudahan Allah dadosaken pecile soleh lan soleha. Amin ya robbal. Bikhtisoril kalam boten panjang lebar. Lamun boten salah hampir 3 tahun yang lalu saya pernah berjumpa dengan masyarakat kampung Lamaran. Cuma dalam keadaan duet maut. Tas duet sing siji mati maka nur diundang maning. Alhamdulillah Haji Munawir bungah bangkit diaturi malih tujuannya tentu nyambungaken tali deduluran Sipeng puniki insyaallah kula mual bakal panjang lebar. Ini satu tanda keseriusan masyarakat dalam mensiarkan agama Islam. Panitia sebagai tombak, wong tuane sebagai tombok, akhirnya jadilah Sipeng puniki acara yang begitu mewah. Mudah-mudahan tahun payun bisa lebih meriah dan barokah. Amin. Sampai nyewa tenda, nyewa panggung, nyewa sound system, gawe sepanduk semini gedene, tujuannya bukan lain dan tidak bukan kecuali ingin saat ini dibahas oleh sang penceramah. Iki nane tema mung gue mau pengen dibahas sebab gawe tema mengkene niki ora gampang Bu. Pemikirannya dudu wong siji, panitia pada musyawarah. Sing siji gawe temane oleh ngedeleng sing Google, sing siji oleh ngedeleng sing buku, sing siji oleh tetakon sing tetangga kampung. Ari bature memangguk-mangguk bae bisane. Akhirnya disepakati ikilah temane supaya boten kecewa kula mencukup ngebahas sing wenten ning tema saos. Mandane lamun tak boten tak waca boten tak bahas pasti panitia kecewa. Jere panitia wis tahun arep mah gawe temane urusah dawe-dawe percuma ora diwaca sing singkat bae dengan peringatan Isra mari pesta bandrek wis kono ndae. Akur kebetan. Nah, berhubung seniki wenten temane cukup insyaallah sing wenten ing sepanduk kula babaraken kelawan kemampuan kula segala kehilapanane mahalul khata'i wan nisyan tempate salah tempate lali supaya boten kata salahe afdolul kalami maqalla wa dalla utamane wong ngomong mah bagus setitik tapi wenten manfaate lan bisa nuduhaken daripada akeh omong akeh salahe.
wis akeh salahe gawe salah paham, wis salah paham pahami salah, wis salah paham bisa pahami salah, wis pahami salah pasti salah paham. Maka supaya orang salah paham dan pahami salah setitik menawa manfaat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ditegesakan sering kaule Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Cepi Imam Ghazali, al-lisanu jirmuhu soghirun wa jurmuhu kabirun. Jirmuhu ae jasadun, bentuke aran lambe iku cilik, wa jurmuhu kabirun, tapi dosane paling gede. Lambene manusia ora lebih gede daripada lambene kebo. Lambene manusia ora lebih ambe daripada lambene wedhus. Lambene uang ora lebih ambe daripada lambene cemere. Tapi seumur urip durung pernah ngedeleng ngerungu wedhus, ngehina wedhus. Kita betul. Wedhus melet-meletan bek lah. Kita betul. Orang pernah ngerungu cemere, ngehina cemere. Tapi lambene manusia semene cilike komo-komo ngehina manusia, pogo ngehina wedus, ngehina cemere gebise. Gitu betul. Berarti ki bahayane lisan ibu bapak. Mata bener akeh omong iku pasti akeh salahi. Apa maning zaman seniki sing aran zaman serba multitafsir menurut otak masing-masing. Sedikit viral di media rame wong. Nafsiraken kawan pemahaman dewek-dewek. Padahal santri uning koedahi maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Tujuan omongan itu bagaimana niat dari orang yang berbicara. Terkadang kita kan salah paham. Uang gawe status nyinggung wong liyan dheweke sing kesinggung. Gitu betul. Lah iki karena zamane media ibu bapak. Mata bener aran memahami kalam iku gampang. Sedangkan ngomong masalah kalame baik, iku kalam punya terminologi masing-masing. Ngerti terminologi? Ngerti betul? Termos. Oh nih termos. Betul ngerti terminologi, definisi. Ngerti definisi? Dispenser. Jadi terminologi itu punya pandangan masing-masing. Kalau berbicara kalam jereh munggo lugot simple saja. Sing aran kalam iku kullu ma afhaman nasa. Setiap omongan sing gawe paham ning manusia iku kalam. Berarti bukan hanya omongan manusia. Kucing bisa dipahami, berarti duwe kalam. Hari koran kucing bisa gawe paham, bisa. Ibu lagi ning dapur lagi masak, kucing marah, meong, pasti ibu ngerti. Jadi ibu apa? Wah ngejaluk ngelih. Berarti kucing punya kalam. Ajmaning binatang, benda mati punya kalam. Mobil motor punya kalam, endi kalami klakson. Najan muni ini pade tapi duwe makna sing beda-beda. Gitu betul. Mang santri gawe motor, mendak lampu merah, ning arep wonten motor malih, lampune berubah hijau, ning arep durung jalan, ting. Sing ning arep paham betul. Paham apa artinya gagi jalan. Gitu. Lagi gawe motor ke pendak batur ning pinggir jalan, ting ting. Sejen maknanya karena mau lewat lur. Makanya jere sini pinggir yuk kan makanan. Berarti paham kelawan kalam klakson. Balik ning omah lawangnya masih ditutup. Tin ning jero rumah paham betul? Paham. Bagi kita terus balik ke buka lawang. Nggih mboten? Cuma klakson. Anu maning tin ora lerenan rusak berarti. Lihat mana? Berarti ku kalam secara umum punya makna luas. Tapi lamun jereh terminologi ahli fikih beda lagi. Jereh para ahli fikih kullu ma abtola sholata min harfin mufhimin taki minal wiqoyati au harfaini wa inlam yufhama. Jereh ahli fikih aran kalam simpel. Senajan sehuruf tapi bisa gawe batal ning salat, bisa dipahami ketika ning salat iku ngebatalkan. Kayak apa? Lafad ti iku cuma huruf qaf, tapi bagi wong Arab bisa dipahami sebab fi'lul amri, fi'il madini waqoyati wiqoyatan ti ngerak sesir. Jadi wong salat ti batal. Atau orang huruf senajan ora dipahami. Ana kucing lewat. Wong salat jahasus. Sing kebiasaan wake-wake wong angop.
Wong anggap enak-enak guna lelagaan lagi salat. Nggih mboten. Menurut ahli fikih iku kalam. Tapi menurut terminologi ahli tauhid sejen maning mang. Ari jere ahli tauhid al-qaimu wadaimu fi dzatillahi ta'ala. Sing tetep jumeneng langgeng ing dalem zati Allah arane kalam. Maka disebut dengan ilmu tauhid. Jere ahli usul fikih beda lagi. Jere ahli usul fikih kullu ma nuzila ala Muhammadin biwasitati Jibril ay Al-Qur'an. Setiap omongan sing turun ning Nabi Muhammad perantarane Jibril. Maka iku arane Al-Qur'an ay kalamullah, iku kalam. Maka berarti terminologi kalam itu banyak. Termasuk ahli nahwu punya al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Lah iki ibu bapak semata berarti aran omongan iku punya terminologi masing-masing. Nggih ta mboten? Pantes bae wong gulet gara-gara omongan. Wong dolur ora akur gara-gara omongan. Penyebabnya apa? Salah paham. Nggih ta mboten? Contoh gampang. Haji Munawir mengenai fatwa, bapak-bapak, ibu-ibu, sapu-sapu masyarakat kampung Lamaran, sholat nganggo celana ora sah salate. Ayo, kan bisa gawe salah paham. Jare kiai sing ngaji bae, ustaz ki ngaji nengen. Wong syarat sholat iku satrul aurat, nutup aurat baina surah wa rukbah. Masih wong nggo celana ning kono ora sah salate. Maksud kalam kita wong salat nggo celana lha ora sah. Harap nggo celana mau wis durung salat mah. Ya itu mah kono ta. Oh berarti gara-gara kalam wong bisa salah paham Pak Bu. Akur mboten. Contoh maning dereng lambat ibu bapak. Wenten fatwa baru. Orang yang masih merokok haram menjadi imam sholat. Oh iya sih. Lah jadi sing salah paham kan, weh kita tak sedang doyan rokok, kiai pada doyan rokok, piraku rolling imami sholat. Maksudnya hari masih ngerokok melajeni mami ya. Harap imami dicacak bebet itu kan enggak. Ya kados kemawingi bi Kang Ustaz dereng lambat lah wong manjing rojab ngaturi. Lah kulane kapiasem Kang sampun penuh Kang Haji kulane ngende rekomendasi kiai ini sing Kang Haji tapi kulane ngende kiai sing berbobot. Siap. Tak pilih akan batur kula kiai sing badane lemu badane gendut. Tapi suaranya cilik. Oh, sebab wong lemu iku kadang suaranya kecepet, Pak. Jadi lamun ceramah kecilik. Kegede badan. Latak nei nomor teleponnya barang ceramah nih kampungnya panitia protes. Jadi panitia Haji apa nih si penceramah mau kono amat lah kelipun lah udah kula ngendek kiai sing berbobot orang percaya metimbangan cina lah jadi panitia lah apa nih ditimbang-timbang lah kan mama ngomong berbobot udah berkualitas lamun berbobot urusannya timbangan urusan kualitas baru bagaimana otak. Oh konon Kang Haji berarti kulane salah lah iku berarti aja gawe salah paham wong lah iku gara-gara omongan matak bengikian lamun bahkan wenten kesalahpahaman salah omongan dibenarkan dengan cara kekiaian dan kesantrian lebih senang daripada diomongin yang buri andon bidoroti lebih gede insya Allah. Terus sahabatan terus aku aja tema negeri dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang tulisan Esau juga di arprotes nih panitia begono harap marani kita. Mari kita tingkatkan iman dan takwa dalam beribadah dan mengingat sejarah pun lamun tak bahas iki tema kedawan iki tema tak singkat tak ringkes cukup bengikian bakal tak bahas 4M. Maksud gue ngomong 4M iki supaya gampang diapal balik anu oleh-oleh gampang ke amal. Jadi cukup ngebahasnya 4M. Apa sih 4M itu? M pertama melaku, M kapindo maneh, M ketelu manjing, M kepapat metu. Apa ini ngekek itu? Aja salah paham ki. Makanya lamun semuanya doang wong wis pada salah paham ki. Jadi iki supaya gampang diapal supaya ana oleh-oleh. Bengi niki buatan panjang lebar cukup 4M. M pertama, M kapindo, M ketelu mancing, M kepapat. Jadi beres. Balik ibu-ibu bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, mau ngaji oleh apa 4M kan? Apa 4M iku? Manje, maneh, melaku, maneh, melek, merem. Weh salah guru sanane. Melek merem iku perkamaran, mancing metu iki mah. Lah juji maksud iku melaku, maneh, mancing metu apa maksudnya? Kula bahas melaku sebab wonten kalimat Isra. Kula bahas maneh sebab wonten kalimat Mi'raj. Kelipun kula bahas manjing malam ini, manjing ning acara pengajian Isra Mi'raj untuk membahas hikmah apa itu Isra Mi'raj. Sing terakhir metu piraku wis manjing ora metuan. Arep duduk ning kene bae kan. Balik metu gah. Udu ana enggak. Lah metu guna apa? Mengamalkan dari apa yang sudah tadi dimasukkan. Maka menawa wonten manfaate. Amin ya robbal. Singkat ibu bapak, alon-alon asal kelakon. M pertama melaku, klepun kula sebut melaku, wenten merek Isra. Emang jari konon Isra kok artinya melaku. Secara lugat, secara bahasa, Isra itu bagaimanapun artinya melaku, berjalan. Hoak santri nih gini mah. Isra iku sigot isi masdar. Fi'il madini asro yusri isroan iku digawe wajan af'ala yuf'ilu if'alan. Mujarrad di asale saro asluhu saroya, dudu saro asluhu sayaro. Saro asluhu saroya, saro yasri siroyakan. Digawe ning kono kelawan wajan af'ala yuf'ilu if'alan, maka Isra iki sebagai tema malam hari ini. Artinya apa sih? Melaku. Secara lafaz doang orang nyambung. Maksudnya Kanjeng Nabi melaku, lah ya melaku wong duwe sikil. Nggih betul. Lah terus yang dimaksud Isra ini apa? Butuh pembabaran dalil. Sebab ngaji mantaroka dalil dolla sabil. Wong ninggalaken dalil pasti sesat di dalam. Takalam bila dalil batil. Ngomonglah ke dalil yang aja dipercaya bohong. Maka butuh dalil. Urwani Haji Munawir gawe akal-akalan. Isra itu adalah makanan-makanan tidak berani. Butuh dasar. Dasarnya sing biji wenten kitab. Asal syarati bukannya kitab-kitab bengen. Aja kitab zaman now. Kitab zaman bengen karo kitab zaman siki iku beda jauh. Kitab bengen diwacani paleng, dicoreti pusing, dipahami ning ubeng. Fathul Mu'in, Wahab, Minhaj, I'anatul Talibin iku ngubeng. Ora cukup ngajine 3 tahun. 3 tahun mebu Pak, mohon maaf wacane ge masih salah. Jadi ngartikaken khalaqus samawati wal ar, ngedadikaken sapa Allah ing pira-pira langit wal ar lan kebom masih salah. Bumi kebom masih kewacane. Iku emek 3 tahun durung apa-apa. Ngajiku butuh tahunan Ibu Bapak. Mata iku kitab wong bengen. Hari kita bong siki cik, kita bong siki gampang. Orang kudu dibaca, orang kudu dicoret, cukup dipencet bisa paham. Riyadatul WhatsApp, I'anatul YouTube, Sarah Google, Fathul Facebook. Betul kita. Hanya santri kan siki ngaji niku kan Ibu Bapak. Jadi lebih gampang, tinggal dipencet, uang bisa paham. Tapi aja digelatin Google. Oh iki mah apa-apa tetakonin Google. Google rukun Islam ada berapa? Pogo sih ngomong gurung disunat. Iku dipercaya bae mah. Darane siapa sih ngomongku? Emang wong Islam urung tentu mbok urung disunat, mbok mengkoh enci utuh ta. Lah matak Ibu Bapak berarti dasarnya adalah rujukannya kitab para ulama. Wenten jenis kitab kata Kisatul Mi'raj wenten, ning Fadhailur Rajab wenten, ning Jawahirul Kalamiyah ada. Mal Isra'u iku apa utawi Isra? CP para ulama, al Isra'u huwa sayrun Nabi Muhammadin min Masjidi Makkah ilal Masjidil Aqsa fi lailatil mubarakah. Jireh para ulama, ari Isra iku artine sayrun Nabi, perjalanan Kanjeng Nabi awit saking Masjid Mekah ay Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kapan waktune? Ing dalam waktu bengi sing diberkahi Allah. Iku kan kaul ulama, dasar sumbernya mana? Wa hadza sabitun bin nasil Qur'anil Karim. Jadi para ulama iki dalil Isra ketentuane wenten ing dalam Al-Qur'an. Qur'ane tertulis tu Qur'ane termaktub. Maka ketika uang baca ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, uang percaya berarti Kanjeng Nabi bener-bener ngalami Isra. Beres melaku lo siki maneh.
Manek iki wenten kalimat mi'raj. Maka lamun secara lafadz doang mboten nyambung, Pak. Mi'rajun isim alat. Fi'il madini aroja artinya munggah, digawe mi'raj berarti alat munggah. Jajal dimaknani secara lafadz. Peringatan anu wong bengi-bengi melaku ngegawa ande. Berarti peringatan wong ngebener genteng. Lamun ora peringatan wong nyolong buah, kan ngono. Ora nyambung. Berarti butuh pemahaman para ulama. Lantas apa ulama bicara? Al-mi'raju huwa su'uduhu tilkal lailata minal masjidil aqsa ila samawati ay sidratil muntaha. Aran mi'raj mah pemahamane Kanjeng Nabi munggah mulai saking Masjidil Aqsa menuju saking langit 1 sampai 7 tembus ning Sidratil Muntaha, alam yang tidak bisa ditembus oleh makhluk, lah iku arane mi'raj Kanjeng Nabi. Mana dalilnya? CP para ulama wa qad sabata dzalika bil ahadits shahihah. Ari mi'raj mah katahe dalil ning hadis-hadis sahih. Sebab ning Quran tidak ada secara tekstual, adanya kalamnya perlu tafsir, kalamnya kalam mafhum. Wa usin diwaca sering kori walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Pemahaman tafsir para ulama berarti Rasul pernah ke Sidratil Muntaha. Kapan? Oh, berarti ketika perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaku beres, manek beres, siki giliran manjing. Bu, manjing yuk. Manjing yuk. Ngendi? Ajak ke Yubai. Kemana kita masuk? Kita lihat dari peringatan Isra ada dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad tingkatkan iman takwa, beribadah dan mengingat sejarah. Pon, ibu bapak lamun cek santri mah iki mual bakal ane sing aran kisah Isra Mi'raj, mual bakal diadakan acara Isra Mi'raj, mual bakal arep ane ngupas sejarah Isra Mi'raj, lamun tah iki kejadian perjalanane tanpa ada sebab dan musabab. Maka sedereng kula menjeru setetik kula bahas sebab musabab Isra Mi'raj iku kathah. Sama secara lafadznya Haji Munawir bengi kinki lagi Isra Mi'raj. Melaku sing umah manek ning kene nang ande, Isra manek ning angge berarti Mi'raj. Apakah Haji Munawir Isra Mi'raj bengi kin lake sebab musababe? Ada. Pertama diundang panitia. Ora diundang Haji Munawir teke ceramah dhewe bapak-bapak ibu-ibu wong edan. Bener mboten? Sing kapindho karena ditimbali sereng Kang Ustaz Ihsan. Kula wis diundang, ora diceluk manek dhewe pasti gede tuding wong. Mari kita panggilkan kori kita Kiai Haji Fikri Jambi sing maju Haji Munawir. Jadi masyarakat apa budek gaya nih Haji Munawir. Wong sing diceluk kori jadi dheweke sing maneh. Nggih mboten? Oh, berarti Haji Munawir sekarang dipercaya Isra Mi'rajnya dan diakui. Kenapa? Punya sebab dan musabab. Rasul pun sama. Ngedeleng keterangan kitab banyak. Cuma yang paling masyhur sing jadi qaul muktamad tetegenan para ulama satu. Kanjeng Nabi sedang mengalami duka lara, lagi sedih, lagi galau, sing kesebut kelawan amul huzni. Ji, hari konon Kanjeng Nabi sedih, sama sedih. Hari konon Kanjeng Nabi ngerasakan galau, sama. Rasul pun manusia. Muhammadun basarun walaysa kal basari. Kanjeng Nabi manusia, walaupun tidak seperti manusia biasa. Artinya apa? Sifat sedih pasti punya, galau pasti punya, cuma aja dipadakakan karo kita. Galau Kanjeng Nabi berkualitas, galau wong lamaran ora jelas. Aku tak betul. Aja marah bu. Kita buktikan. Mana bukti kalau Kanjeng Nabi galau berkualitas? Kanjeng Nabi galau sedih tekani ning Allah kualitas. Wong lamaran galau sedih tekani ning status. Tekani ning Facebook. Aku tak betul. Ya Allah, habis putus nama cowok aku ya Allah. Sedih tahu. Hari konon malaikatnya kewe. Bu. Bulet karo laki, bulet karo rabi, pasang Facebook. Bener betul. Berarti kita
namanya galau tidak kualitas. Arane galau ora jelas. Kanjeng Nabi itu punya galau kualitas, ibu bapak. Kesusahi sedih Allah yang didatangkan. Emang penyebabnya apa Kanjeng Nabi waktu itu sedih? Cukup dua saja. Kanjeng Nabi itu ditinggal oleh kekasihnya, oleh penopang dakwahnya, oleh backing kesuksesan dakwahnya. Siapa itu? Pertama pamannya Abu Thalib, yang kedua adalah istri tercintanya Sayyidati Khadijah Al-Kubra. Abu Thalib, Masya Allah, walaupun ia belum memeluk agama Islam, tapi gagah. Beliau itu punya kewibawaan yang ditakuti oleh kafir-kafir Quraisy. Wong kafir Quraisy orang wani terang-terangan ngehina Rasulullah, orang terang-terangan wani mateni Kanjeng Nabi. Kelipen di depan Rasulullah masih ada Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu sosok sebagai backing. Gampangnya kanan bismillah. Mang santri duwe kiai sing kenal karo Polda. Contoh Abi kan parak karo Polda. Mamang santri gawe motor ketirang pasti gawe-gawaran Abi. Mana mang santri? Helmnya mana? SIM-nya mana? Pak polisi, saya santrinya Abi Hasan Basri. Oh ya silakan. Polisi ini wedi. Ngedeleng aku backing-nya. Oh berarti iki muridnya. Kan mengatakan sama Rasulullah dakwah dulu. Orang kafir tidak berani mengusik terang-terangan. Kenapa? Abu Thalib masih gagah berani. Jadi cara si Kima Kanjeng Nabi Muhammad punya pemilik partai besar, Abu Thalib. Laju ada Khadijah menyemangati dalam dakwahnya, bahkan mendukung dalam urusan finansial. Apa itu finansial? Cuan. Ngerti cuan bu? Saya ngelok tiap dini ibu mandun lagi. Ngejelok apa bu? Lah itu ences. Cemit ences. Ya bu ya. Ji hari konon Kanjeng Nabi dakwah butuh pecis. Aja maning Kanjeng Nabi. Haji Munawir bengi ki loro duwe pecis mogok ning tol mang. Kayak panitia ngebayari bensin gitu bang. Tol kebayar dewek. Bener betul. Berarti kan kudu duwe modal. Kanjeng Nabi ngajarakan sedekah. Bagaimana kalau tidak punya uang? Berarti ada backingan dalam urusan finansial. Siapa? Khadijah, orang paling terkaya.